main event, Team Cebu City goes up against Team Dumanhog. Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga, bakbaka na. Okay, game 1 on the way. Nonel to serve para ano? Win. Win. Out ball. Amang skora na. Cebu City's lineup mga kaibigan. Jason, Saddam, Jobert versus Dumanhog's lineup. Orly, Nonel, na William. Gibundakan na. Nagbundak na si Saddam. Wala, may hapos na si William. Counter attack ni Jobert, sahod pa. Gitagak na sagbalik, sahod lang gyapon. May bawas bibi Orleo, trapo. Dali kay maot, gamay naman kayo. Sa scorer na. Gualisono ni. Gualisono na, serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Bomba ni Jobert, gisagang ni Nonel. Lah, grabe buyukan Jobert Jobertan na no. Pakset. Good item. 2-1 na. 2-1. Servisyo Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para 3. Win 3-1 na mga kaibigan natong game 1 in favor of Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas para 4. Gibundakan ni Jason. Win 4-1 na. 4-1. 3-point lead na sa Team Cebu City. Orle, Lobo, Giatag. Nonel, depensa pa ha. Ang Team Dumanhog, wapa murakrak. Ay, tuara. Tuagsik ang blang Saddam. Shout out din ni Boss Cindy ha. Okay ni atong bakbakan na diri. Sponsor niya ni Boss John Del Ripdos. Shout out ko na si Jongjong ni Boy Libre. Tuara, gihapak ng Nonel og kusog ha. Duha kapak Nonel. Gitukmod mo lang Jason. Tara, may bawas Jobert. Tuagsik ang bola ni Batang May Laban, Bebe Orle. Kinsay promoteran. Okay na atong bakbakan diri ha sa Sitio Quirino ha. Barangay Lanas. Under ni sa Pitik Partner promotion. Organize ni Boss Unad. Wana gidakdakan nagbayo sa Team Dumanhog. Sige. Nangulatan ang Team Dumanhog mayo. Gisagang na sa Team Cebu City. Agay gitagag tungod, kuha pa. Kini, aksyon naglubog. Piti ang depensa sa Team Dumanhog. Score Jong. 5-1 na tong score ha. Servisyo Jason para size ni. Jobert may pusing, may bundak. Jobert again. Gipakusgan niyang tira. May bawas Bibirle. Buyok Bibirle. Tara, mirakrak Bibirle. Nonel. Lobo. Pinakrakay na. Binukbukay na ang duha ka team ha. Nagbinukbukay na. Tara, grabe ka Jobert ha. Si Paag Buto 45 Jobert. Ay, bitay na ang Batang May Laban. May parag aeroplano si Bibi Orle. Gusto mo ulit Dumanhog. Kinsa man siya? Kinsa? Wako ko ano? Tuning tag. Servisyo Jason the Pride of Bulhoon. Nonel. Tok mo di Saddam. Goodbye na. Kuha po. Punang Saddam diri cutting. Sound lang gyapon. Gibagrakan ni Idol Joby, grabe. Waka purma ang depensa sa Team Dumanhog. City na. Servisyo Jason para 8. Puwen. 8-1, 7-point lead ha sa Team Cebu City. Sa ato ang game 1, sa ato ang main event diri. Bakbakan diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga.
9-1 na, 9-1, 9 against 1. 8-point lead sa Team Cebu City. Kini para Gis. Awas sa sad ang tirang Nunel. Puwen. Gis ono. Binaon ng todo ng Team Cebu City ang Team Dumanhog. Outball na naman. Wala, para daog na. Para daog sa game 1. Serbisyo Tuara. Wala, naka-counter pa. Buhi pa ang Team Dumanhog. 11-1. Triple 1 na itong score ha. Triple 1. Serbisyo William. William again may timbre. Lobo. Gihatag ni Jobert. Tok mo ni sound ni William. Jobert. Puspusang Nunil. Nayay. Torag. Puspusang kilid. Jobert. Namuspus si Sadam lah. Jobert og Sadam. Grabe sa dama. Bagdok sa dama. Sabon na. Side out, side out. Shout out din ni Konsehal Jobert Baruman. Boss. Lobo, gihatag Bibiorle. Inside. Naila si Idol Jobert, binag out. Watirahi, inside ang Maral. Serbisyo Nunel. Tuara, nagpauwanag mga bula ang Team Dumanhog. Agitaga kwa kabantay sa Idol Jason. Wait, 2. 11. Serbisyo Nunel. Sadam. Nunel again. Bundak. Gitubag ni Sadam. Duha ka pabuto ni Sadam. Gilayat ng Idol Jason. Pokot ang Maral. 3-11 na. 3-11. Serbisyo Nunel. Gilabay gawas, nakalukat tong passport ang bulan ni Sadam, may gawas sa nasud. Serbisyo Nunel. Bundak kang William. William again, nagay laom tunnel, di madawat. Di madawat sa ahensya, tiraha. Para game over sa game 1. Serbisyo Idol Jobert Marcinas. Lobo, gihatag. Paridol! Grabe yung bumbag sa dam. May butog yung bumbag sa dam. Daog na. May daog ang Team Cebu City sa atong game 1 ha. Coming up next, our game to mga kaibigan, sa atong main event.